Nyao asema umiolo nyao mi gbron ba zema umioye nyao mi do ba zema umiolo mi le Gabriel yome azema umio godo bere azema umiolo nyao mi gbron ba zema umioye o nyao mi toro zema umiolo mi le vodwa yome zema umioye o mi le vodwa yome zema umiolo o mi le Gabriel yome zema umiolo be nyao zema umiolo nyao mi gbron ba zema umioye nyao mi toro azema umiolo mi le vodwa yome zema umioye o mi le Gabriel yome azema umiolo Christina Messa eno ebevi le confona mroma dogbe no le kadilo nyao azema umiolo be nyao mi to ba azema umioye nyao mi gbon azema umiolo mi le vodwa yome zema umiolo o azema umiolo bere gba zema umioye o nyao mi toro zema umiolo mi le vodwa yome azema umiolo mi ma videwa mi ma videwa cha mere ihun ho pe la donu do mere ihojo pe la donu do ngbe la me gba ko ma do ngbe la me gba ko ma do mere ihojo pe la denu do mudago mi ma videwa mi mere page odi mi ma ro videwa cha mere ivojo afia la denu do mere ivojo afia la denu do ngbe la megba ko ma do mere ivojo afia la denu do emi 25 egbo enda to mission di oro mi ro la 25 ke ngba ma to mission di na mi mere ivojo afia la denu do mere Gabriel agbo la denu do ngbe la megba ko ma do mere ivojo afia la denu do amere ivojo afia la denu do mere ivojo afia la denu do ngbe ila megba komado amere ivojo afia la denu do amere itron ya gbo la denu do mere ivojo afia la denu do ngbe ila megba komado amere ivojo afia la denu do togbe wendo sisika ndogbe no le camero edem ma ugbe awo mi apata mi blibola le dogbe na tovio novio le kadiro agbenu agba kezan gba do mi gba do kami nya gba pompo na dua to hono la dashireji to hono la pera me siami nti ahwela fa gbela fa na me siami enye to gba kama le te gable godo hete kle akpan vida bi npe to bi npe na sisale kota kuno be je ko mpo na hona siku ko no bia bli fantom ya fan enye do kami na mi ndeke o troya tema kafla va mi pole do kamu mi do kame Thomas aboro abaye abokishe mi do kame cha mi pa we nya gbo adanro agbo kame fo nya gbo adanro ro gbo kame fo ayaro nya we nya gbo adanro pa we nya gbo adanro we nya gbo ke wa dan e agbo kame fo nya gbo adan o gbo kame fo ayaro bobe mia we nya gbo adan o Carolina awo mia pata mi bliboro eme elache o mia we nya gbo adan o mia we nya gbo ke wa dan o agbo kame fo nya gbo adan o gbo kame fo waya mia we nya gbo adan o mia we nya gbo adan o Yawe nya gbo adanro ba gbo kame fo nya gbo adanro gbo kame fo waya ro Yawe nya gbo adanro omi po be bani black bagbaja lo to keme lo ale po be ahome so kai black bagbaja e to keme lo ale ro mi ma videwa 9 personnes mbe 25 ke mi ayi ke mo ma to mission yadi emi 25 gbo enda po ma ti camera 25 mi do lai no ka mi no ma video asrika
be président do kame amele awo mdo gbe no la le kaji ko fona mdo mi ma video a mi tona mo président do kame président la ko nfo cha mi ma plan le mi agbo ye gbon mi le cha po ba ho me zuka e black baja lo to kame lo ale awo ho me zuka e black baja e to kame lo ale ro po ba ho me zuka e black baja kakalo to kame lo ale bowe ahome zuka e black bajaru to kame lo ale lo mi do amira me ha ogbo Chris Ananim do gbe no abuzi ela cheno ne wa so du ko gbero ne wa le wa na ro mi da amira me ha ogbo lo ne wa so du ko gbe ne wa le wa na ro gbo we ahome zuka e black bajaru to kame lo ale gbo ahome zuka e black bajaru to kame lo ale ro. Et là, mi ma vidéo, mais 25 personnes m'attendent mission dit. 25 personnes m'attendent mission dit 14 milliards. Hein, mi ba le didi, mounion, mi doit remonter. Ah. Bon, va, on me souka, black baja, kaka, to kame, loa, le dege. On me souka, black dege, souka, loa, le, bovera, o dormira, me ha, boro. Ne va, zoru, gugbe. Ne wa le lwa na hero bawe o da mi ra ba ne wa so du ko gbero awo ne wa le lwa na hero bawe na o home su kai te o to game lwa gatigiri awo to game lwa le o Chris Anani mon président alors le dit la cheno et la cheno mi do kaji mi ma vidéo a Chris Anani to baby pour le kaji et la cheno o powe home su kai black bajalu to kame lo ale swe a home su kai gadai to kame lo ale ro awo home su kai black bajalu to kame lo ale powe home su kai black bajalu to kame lo ale powe na o ta me ra me ha o gbo ne wa so du ko gbe ne wa le ro na ro powe o ta me ra me ha o gbo o ne wa so du ko gbe kakaru ne wa le ro powe o me su ka black kakaru awo to kame lo le powe o me su ka black bajalu to kame lo ale powe che o gbe powe ahwa yi che o gbe awon agbe achon mi laro sawo no ba awon agbe ale mi lawe che o gbe wa yi che o gbe ba awon agbe achon mi laro kiji ma ya awon agbe abobo che o gbe ahwa yi che o gbe awon agbe achon powe sawo no ba awon agbe ale mi lawe Aisha ndogbe no kaka o ahwa yi che o gbe awon agbe achon o sawo no ba awon agbe abobo chogbe pobe ba hwan yi chogbe ba hwan gbe achami lado sauno ba hwan gbe alemi lawe chogbe ahwa yi chogbe ba hwan gbe achom pobe kijima ya hwan gbe abobobo chogbe gatigidi taji o chogbe pobe ba hwan yi chogbe ba hwan gbe achami owe sauno ba hwan gbe alemi lawe chogbe ahwan yi chogbe ba hwan gbe achami sauno ba hwan gbe abobobo chogbe ba hwan yi chogbe ba hwan gbe achami laro sauno ba hwan gbe alemi lawe chogbe ahwan yi chogbe ba hwan gbe achami laro bi gbo ba gbagbo na ru Christophe Action, c'est quel t-shirt ma Dema là. Dema, c'est ma marque. C'est la marque de tous les Africains. Yo nya mere le kaji, yo on peut ple démon, on peut do démon wa, e ba poto no bobore. En tant que président de la diaspora, marque nya, o yo ne be Dema. Yo me le Dema mo wa, on peut l'ende pepe mo Dema mo yo la no. Une mission va y de Dema gominami amo yo npo mission amatro mission ka tro compose on keni Dema ma tro blenami ke yo ke npo le to demo a mia jagbagba nouvel concept ya eni Dema ya 2 euros e gblomi le keke émission le mia nyaji agbangbona ru gbowe la ngon ya de TV ba agbangbona
Sate agbona e, bo la ngonga de divi bagbona. Bagbona lo, la ngonga de divi bagbona. O sate agbona lo, o la ngonga de divi bagbona. Bagbona lo, la ngonga de divi bagbona. O sate agbona lo, o la ngonga de divi bagbona. Agbona lo, la ngonga de divi bagbona. Sate agbonalo, awo la ngonga de divi bago. Christopher, merci beaucoup. Amele, ndo gbera mi akpo ba agbonalo, bawe la ngonga de divi, bawe agbona. Sate agbonalo, bawe la ngonga de divi bagbona. Bagbonalo babalawo, alafia, ti bagbona. O sate agbona e, bawe la ngonga de divi bagbona. O agba Aisha, Ronier. Où est-ce qu'on peut trouver ça à Lomé? Ma son numéro à son d'arrêt sans réa. Il que m'y a pas le Lomé, mais il y a mes aqua. Il y avait taille, il y avait couleur que m'y le dit à mi brena mes aqua bon. À mes rassobanami. Mais c'est couleur que m'y le dit à dema. Oh le dema mais à quoi la fa blafa. On y Afrique avec du dia pour là non dema mais et blommi le que Victoria H. Bon dia. Agbangbona lo gbowe la ngonga de divi bagbangbona. Sate agbona lo, o la ngonga de divi bagbangbona. Agbangbona lo mi ma vidéo à la modo camera 18 personnes en mi posu bonre. E so ami le kamenyore ke jore gbe aji o. Alo mano va kame po mano va so ni lundi va ya lo mano va lundi ya. Egbe ma di emi to e. Into azanye di agbe comme la mi le to a mi le ni 18 a ore 18 a menyo mi to mi va senya e so mi fonu fo so ape vi me tochi ape ga me tonchi mi fonu fo so beniglanchi le amelaku e ku ka me kuno dan ro beniglo e ku ka me kuna yo dinado ape vi mi e ku ka me kuna o dinado ape ga me la me voin di fi o il faut po so no anti so ye nkpo we amodo kame egbe are mi ya fonu foto edulegba nji edulegba ko gba na la firbe esu o gba na la firbe na le ko etolegba egbe mi ya fonu foto ne ebe nji edulegba ko gba na la firbe esu o gba na firbe tolegba mi ya fonu foto ne ebe nji ma de kuku gane na mi be mi ama video a tovi onoto enovi onoto e togbe nyon mama nyon okoko no to ni afunu fo le kaji babalawo mucho ashe ote aguardado al señor aquí también esa linda brusa muito obrigado hermano babalawo y fayomi muito obrigado evo mi le kaji mi do kam nya funu po cha ola du nyanya zewo la du nyanya ola du nyanya botola du nyanya ola du nyanya zewo la du nyanya ola du nyanya botola du nyanya ole kokure ole gbeshi gogura zo una legba jagan gbeshi jajan ola du nyanya zewo la du nyanya ola du nyanya botola du nyanya ola du nyanya zewo la du nyanya ola du nyanya botola du nyanya ola du nyanya zewo la du nyanya ole kokure bawe ole gbeshi gogura zo una legba jadan gbeshi jadan ladu nyanya ze o ladu nyanya opo ma be busu o pe guda flu gbe ba jo ma so nu su be vio opo ma be busu o pe guda flu gbe ato ma so nu su be vio bo opo ma be busu o pe lo guda flu gbe ba jo ma so nu su be vio opo ma be busu o pe guda flu gbe ajo ma so nu su be guda flu gbe ajo ma so nu su Guda flugbe, ajoma sonusube, okpama be busu okpero. Guda flugbe, ajoma sonusube, okpama be busu okpe. Guda flugbe, ajoma sonusube, guda flugbe, ajoma sonusube, guda flugbe. Ajoma son, okpama be busu okpe. Guda flugbe, ajoma sonusube, okpama be busu okpero. Guda flugbe, ajoma son, bogli. Esere jokla yalo. Ekponli de jokla yalo, esere jokla ya gakalo, ponli de jokla yalo, ayaru sere jokla yalo,
ayaru zere jogla ya kini vio be kele lo mu be kele na mizia kele lo mu be kele baja vio be kele lo mu be kele na mizia kele lo mu be kele ao zere jogla ya lo tonire jogla ya kedege se jogla ya kakaro ponli jogla ya ayaru zere jogla ya ayaru zere jogla ya kini vio be kele lo mu be kele na mizia kele lo mu be gbaja vio be kele lo mu be commandante alubera dokoro ogba wa fi kudo san jo be ya ke logo foro commandante se ha du reji o zere jogla ya lo ponli jogla ya kedege sigedege zere jogla ya kakalo ponli jogla ya lo o ayadu zere jogla ya ayadu zere jogla be kini vio be kele lo mu be Nana Clement, thank you. O kini vio be kele lo mu be kele na misia kele lo mu be baja vio be kele lo mu be kele na misia kele lo mu yo mi dako ye mi le dago mi dako ra guzeze aguro ho agoita mi chavalu mauno sebolisa wa ha machahwa ke watawa bo non divi mahle non anosi jaja mavoto mi le pomlawe mi le chavalu kakaka mi le chavalu jihosu anyi hosu sapata zuano klegbeje kuto kudoli mayahwe kokoritawe yeve kleagbo mi chavalu kakaka mi chavalu hebe so apolosu to pandangpa kaka to mado pon ekpode ode mi chavalu venavi to bosu amla koko azine ka vive komina edro vemadi mi chavalu mi kakaka e mi chavalu mi are e mi le chavalu zobense ayabense eshibense anigbabense mi chavalu dans lo so pepepe hasa konka mi fomlawe mi chavalu kakaka mi chavalu are e mi le chavalu kala bia gbapi segele do mi le fomlo mi le chavalu kakaka commandante mi le chavalu kaka e mi chavalu are ye mi le chavalu zogbonlo me kutoku me kuku me to kave kwa me tito me kwa me dale kwa me jabiku mi yomi mi fomla mi chavalu mi kakaka ye mi chavalu mama chamba la pe chamba la gle mi fomlo mi chavalu vuma de hana konsigo do ma abo ba te mo so na diza pe pon mi fomlo kaka e mi fomla gba jesu Betogo tonese, Bene tonese, Yovode tonese, Tahume tonese la, ebe vike du noire, nous n'a dit magbon. Mais de bien pas dormir là, va blé, va banser, se blesser, be huntoku, a dit damaito. Ba me gan hono kula, yo de vieux yak poko chupe, et pour nous le cocope, so vous la veme là, et pour nous la veme, so vous le cocope, be blemo on a cho, be chope be gmoire, amene pour na deku de sikudo, be fi fait do be, e be droit drolo. Be vivre tout quoi be moude, pas di do tiare, amene so dans how be mingba wo mi chavalu kaka mi chavalu afleme gedege ebe vike gbena doan gbena aflemu be kagla fufu pa me no zo bom se na zo amena so geolation mi foma tamono henzo tamu henazo pa me kuku gbena dako e kuku agbe na daka be ke to apaso to ahovi kamasa gbe shivu bodo ameto pa daka mo la yila be kuku so na gbagbo kuku abaso na be kuku abala drolo tonyewe abamu drona gbe agbo kuku abala so e tonyewe abamu drona gbe agbo kuku abala drolo tonyewe ba drona gbe agbo kuku abala drolo e tonyewe abamu drona mi pom le kaka e mi pom aga bara vodu tronko fi jabaku si bi saba gbegbe lolo eje gaji gatobo we ti gbegbe npo na gamu be gamesu voavla pa fun ne hogbese pa ni nyomi va hopa nyango no va hopa ahigba hidina ahina gbedrogbo be kete ka me no na ka podo kaju be de kalagli de karavai o fi be to njabaku zo gbede ma biagba de mbia gomje so po sali va lipa e teufre chaka vele ponji ame ha oniti da hotepe e blati atiku e blaka e kaku e blatu gbaja bojaja ku npo sun keke ton e be asuaku e no mi le nai e be kuka be vi nai ma e be sami je pro de viara ku ba dente be ba mi ako be poku tiku be pa gbechagbe o kele poto zanu poto bubu ya bo me no gego to mo nde gbe khome o yo kofi muto kofi le totoge be toto kofi ahila kofi e to adubese onana mwana mi chavalu mi kaka e mi chavala bodo kado agbodo complet e hun no toji babadu l'entre benya ko mi chavalu mi
kaka e mi chavalu ade mi chavalu hwahli vodunyanya manya mami wata ahwe no eso ni mami omi yomi mami ablo mi chavalu mi kaka mami shika mi chavalu mi kaka mami da beda paya mi chavalu mi kaka mami apuke mi chavalu mi kaka e mi chava mi vole to afua me mi chavalu mi keke mi chavala japa holiho Nemelo be fio eti tobluto avuma gbomadu ebe na mi sobo me asa hoso mi chavalu tromega mi chavalu kaka mi chavalu bangere ke ti suru jenge tanga bi holi koko me sa chasi le tuto ke toka be gbogbot to jadi kiteti janta o keteti o jabro bani ba soja mi chavalu mi kaka mi chavalu nyanya manya eduke me mile le yovo no be jumia gbongbon ko le juame kekekema mi chavalu gbongbon kekem aya ko le folo juame ka ze o mi no na ketekle avidi le pato amela la dodie papa pina be zo sira me ga me ko mi chavalu kaka mi chavalu se vodu keleshi l'électrique magma la nyenye keke endoglo matre zanwa ba me kele plele bo ame kele duro chan le bola be ke machine machare me fona reshishi ba viu be mi awele reshishi o me la mi chavalu kekeke nyanya manya manyo mi akeke kele kajia mu chavalu miro chavalu tokpa di vodu na mi chavalu no pa di vodu na mi vodu e joku mi ento so fe to me va ni gbadia mo ni bani mo chavalu lo mi dago mi gbadago ke ye mpo mi sugbon le kajegbo mi ma video ni eglope mi ma video eglope wa nya ke la sinya ma sodo e kaji asodo ejuaji yo sova ya mi pompo sokuro apega metonti apevi metonti kodo benigla ame yo dinaro benigla ame yo dinaro apega umi ame yo dinaro apevi umi mi pompo so nenebe nunti so ye nkpobe na Sonia Anika awo ela che agbedo Sonia Anika olewa ça fait longtemps hein je n'ai plus de telles nouvelles là tu m'as fui non Sonia Anika un journaliste préféré. Tu m'as fui. Comment tu vas? Longue vie à toi. Hein? Amele, l'écho, on peut me le cadir. Ok, et ami ya founfou. Obama no do français gbe chan vira mi role obo se ve gbe o. Donc obama no do français gbe vire boa. Sukulu yi chan problème ni na mia ya. Obe aller à l'école là, mia vers l'école pour mi voyer. Donc il va le do français gbe glama chan. Mia nyabira le français ne me François pas. Misemia, o dit mon nous qu'on a François, on nous qu'on a Francisco, on prend Francino, mano do François Benami va, mano check nami. Mire semia, mano check nami, gamin me colate second, mais là c'est à le bégbolo. Sonia Anika, ok, ouais ça fait vraiment longtemps. Comme tu m'as abandonné là, moi je suis là-haut. Quand si des petits coups, yo midako, ekbe mi a pour bosso jule banti. Nous qu'en avait m'dako un fosso jule banti egbo. Kafla, moi, tous les babes témoins va vivre au vide. Dit vide, moi, tous les babes témoins et dit vide. Ni soye mi Yahweh, mon Yahweh, ye mon village de m'didile à titre gobe funu. Voir que moi, ma village, à village, moi, il va ici, on peut tous les barrer les villages à bien entrer. On peut tous les barrer. De le village avait entré deux fois dit ya elle a tenu fani so kemle ya kafla enyam nyameria emto emle ya firi alom dawe sabo ebo ndawasa ndawe sabo enwura de ebo ndawe sa le kope ami enwura nya tonyo so katiblo enya ndawe sa le kope ami voam nyameria ndawe sa so katiblo vodum dawo alom ndawe kope de mepo adogbe na me ondo kafla mjina dule gba mo tutugba Daruisa Kalipe, n'y a pas de $, akbena mi, pomme le kami, mi ma vidéo, nan tata, mi yo amouva. Et bon, d'avec ça, le coffre à mou, sokati blo, veve kayo, vodun d'avec, amenda dokbeno, amenda po, mujana baga kakama, ma pomme le fike mle, ya le fika dule balema. Donc, a fike mle, yon, le coffre à me, mounya be dule ba, dare ho. Ye. Kaka intom nyame ma tofunu yakwe ma tofunu ne ma dinu hume ma chavalu le gbaro du le gbabe be ne nchambado ejwame wa be le ejwame nu ya leke boya leke na we saya le hunu ya leke boya
ani da fo le badina ne de mona mlo yen le jo ro gbegbeju le jo ro da gbejiye ne de mona nu se nkenya va ware ba do begbe cha nu nda wa ba do begbe em sonya mbe ma sonya so gbo nye pokun kaka wa do fun pa e dule gbe an pon fun tegbe ngba po dule gbo Yesu Kristo pon va po lobo lo fun Yesu Kristo pon va po ati so gale lobo lo fun o enye le bu dule gba te fe a mtro kaka mtro o fika dule gba ke pon le fie mvane gbo tegbe afika dule gba wa le ma mti dule gba kaka dopo mti dule gba kaka dopo va Yesu Kristo apon le po fun lobo dare ye amereva le mva bie benare dule gba ya kele ke rona fi ele kia ke ngbodu na dwamare fika dule gba le ma obo de dule gbajo malaika te hi obo de dule gbajo o de dule gbajo so fika no fi dule gba le ya obo de jobe Yesu Kristo so wa do fun fi be fi ke Yesu Kristo ale won fun dule gba le san donc o de dule gbajo donc à Yesu Kristo ale fun fi donc à Yesu Kristo mi ja ba bi ogbe kan gba do dube a o to ho no be vi a o do gbe no le ko fon amro Paul camera cheno wezon fi a Yesu Kristo ale e mi ya bio le dwamon kan gba na do dume a dule gba ke le fun san won na nyina protéger na village won o mi va le ke a o mi po dule gba to adijo na mi bo we mi le dure me e ti jona mi le dure me e biere kacham le go me na o la be ba wu chare ya so daro dule gba gbola ba nya yera na ye nve do funwa dule gba ngba lo Yesu Kristo po ma po lobo ke ngbola do entre na doa nu ke na be mba egbe me ma osuije so kuro dule gba ntie ya ro nke na me ma fu nbo so dule gba nti na mi ya mu le fun kaka mhuta kaka mbe ya pa dio me ndava fifi po Yesu Kristo ya le fie lobo ya o kera ti so ganti po mle me pone eta le me pona le me pone eta le me pona mle me pone ja me pona po eye ndava sia fifi bo we o Yesu Kristo oju wa do le dule gba na mi egbe ami ya do jume como do le dule gba na mi are ada fo le badina e bo ndava sa e bo ane do gbogbe ya pe bo ndava sa e bo ane do gbogbe ya Emile Blanc so katiblare nko ele ni nous saint comme nous saint puissance mais c'est comme la puissance Emile Blanc so ka comme na nous ma va de so kanto gona mi la so ka mo mission va yi ma de so ka gona mi o se me e bo am bobo to fi ya onya no ni boa e bo mde sa bo fa bo e ndebe sa jule gba ke nton pona ke gbadu na dumi benade dule gba me ro gba na be tole gba amro gba na be tole gba an pona ye eti jona ntobo tole gba ele gbeji yo bi egbe chan oyi yo gba tro gbona chan gba bi egbe be e o nu va le ile kia e bo ko ve sa bo ala do gbo no alo foju ko ve wa alo nu ko ve wa no la do be gbe na wa egbe me fia mba le funu npo Yesu akaka embio o fofovi nde kuku ade dule gba ran gia mi va inare bi dule gba re obe dule gba mi Yesu Kristo ma e ton azer ka dule gba le ni Yesu Kristo ala fun la mbe dule gba la mon frère nyam le blom le c'est comme dule gba dule gba kinona dwamon ye mi va ina mi funa nfuna dule gba po ye mi va ina mi po dagba fika dule gba be ya o dule gba wa bo de dule gba wa jo be Yesu Kristo yo so wa dole dule gba vivi donc em dole bio menade into le bio do ko menade donc mi ja du ya mi vivi pa mi zon kaka lo mi kun kaka mi va gare pa Yesu Kristo em ya bio gbe po be mi ya sabo le dwami alo Yesu Kristo mi ya bio gbe mi ja va vutu le dwami alo Yesu Kristo mi ya bio gbe mi ja va onde le dwami kemgbe la de mona mia e ja le po ma ti so ganji mtam le po e ja le po mtam le po le po ma hu tan po kaka mbe wo ya wo ma bio gbe ya ke bon ya ngbade mpo kaka Catherine wezon Catherine bienvenue wezon mbe wo ya wo ko la ti so gaya ntipo ko de ma do wo ma biogbe
yo boy ma bio gbe tututututu ken boy boy anda esa e boala dinama a o ke bo ho abo angba dinamo ma tro e wo msisi na nkwa e wo msisi na kaka mbe a commandante dule gba san don la e wo msisi na kaka mva kpo na enu ye nana be ahwefana agbefana kuzotina e dozotina e nyazotina ne be nu gbalo evo Africa todo problem nu yo be dule gbo e dule gba ina agbo na du ani yo be dule gba lo to le gba eni na agbo na du kenyi be na yo la do dure me a kafla ina gardien na dua agbo na dua ye kuva elena ku ye dova elena do enyava elena nya ya heva elena he enu nye na shi bara nu ma di nu na shi bara mte do na ne be dumo ena na bena olina dulegba do dumon agbo be yin la du. Sonia Annika, merci beaucoup. Catherine, bon dirait, je suis en train de gratter mes 2,50. Tu as raison. Ameyo Bruce, Ndok Benami. Mile kwera. Eni na bo na du. Keni be kuva e hone. E dova e hone. E nyava e hone. Mile kwera. E nyava e hone. Aho viva e hone. Yemi blome e dubele gba wa ka fra o la do dure mo la po e yo la do kode mea o la gba po e mi le po la o la do dure mea o la gba po e o la do kode mea o la gba po e le blema donc yo la do pays de me si vous la va Togo bi fie Togo frontière la dure gba do na yin e dure gba do na yin kenyi me nous m'a dit énergie négative, énergie meurtrier, énergie mal arrêt et coup et nya et dolé le coronavirus nous que maman va tout mon et bien valé ya et de le ba ngbalo tout le ba ngbalo Yesu ki souele et dovare et dolado tume et nya vare et nya lado tume ya ho vivare a ho vilado tume ye gbeshivare gbeshilado dume nka Yesu Kristo won kela ti so garantir fún wo so do Yorùbá nka Yesu Kristo won la o nka Yesu Kristo won la o où sont partis les chefs du village du quartier? Ils sont montés sur les cocotiers. Je ne sais même pas quoi. Je ne sais même pas. Un chef du village pour toi mais quand me gonko le doigt mais des complices au roi. Complice yo ko yo we de dule gba ke nana benade eni agbona du ke kuva ko ne tova ko na nyava ko na heva ko ne complice be nya yo ba de dule gba do ba so Yesu Kristo so ba funwa egbe me ntocha ye ko fun America yo ye mi constater nuria e dure pepe me alo village de pepe mi la no do fifi la plupart des villages couvert les dofifi alo mi la no dofifi a mi akpo Yesu po ya l'entrée po e mdati amere to dans le kadi même daji nyami yilo meni soirée la plupart des villages que aiment les douare la plupart mi dasi dule gba to ko de doualo la plupart des villages comme les do alors la plupart de villages pour moi aiment les douare mpona Yesu Kristo gande no na entrer dans village akpo mpona Yesu Kristo gare il y a un doulegba à Daguerre. Les enfants de Noglopé et nous allons nous cacher derrière lui quand on avait fait des bêtises. Catherine Velekeva. Mais laissez moi. Ou le do les doulegba be so le do Yesu Kristo. Afiron to chan le o doulegba to ngba le na yin to chan. O do entrer akwa Yesu Kristo pour l'entrée. Yo pour la no bobe Yesu vito yo do mo kwa makoko mi Yesu vito ma yo do mo kwa makoko mi Yesu vito ma okopo ya be Yesu vito le kopo mo be Yesu vito le kopo ya ke be Yesu vito le kopo ya be Yesu vito le donc on a vu c'est vrai je l'ai remarqué aussi je vais dans beaucoup de villages et toi on a vu là et nya wala mpo mo kaka est-ce que nous elle est possible elle est normale là est-ce que nous est normal là conséquence ça m'avait dit nos arrêts est-ce que nous est normal là
m'le do tourner me bo village de pepe que m'le do ade pona Yesu vito pola awo wa ko comme Yesu vito a m'le Yesu vito lo zem yato m'le Yesu vito yo be Yesu vito Jésus yo be le dule pa toi Jésus parce que Yesu wa toi e va pourcentage le village Keni bena yo bien de vivre du bien bena il est Yesu vito o la koko Yesu vito la plo Yesu vito o bien c'est mi yato be le Yesu vito e la plo Yesu vito o bien c'est mi yato be le dule ba toi on da plo dule ba to parce que dule ba on ba le dwamo dule ba wa on ba le dwamo on da plo ye dule ba to o la tro bien bena dule ba kama o la trop bio bena dule ba kama va bio bon bena de il est Yesu vito pona pona yo be le Yesu vito quoi o la koko Yesu vito Amele Peglo, c'est vrai, avocat par exemple. Catherine, parce qu'on leur fait croire de Jésus est propre et que nos fétiches sont sales, c'est dommage. C'est dommage. Amele Peglo, le bon, c'est vrai, avocat, oui, quoi, Jésus, toi, Jésus, toi, carré. Comment dire, on sort d'une carrefour, là, on va sortir d'une, qu'on a viré, mais qui n'est pas là, et t'en es où là, la fille pour, on est fait le Djoumou. On a une pièce de le Djoumou. Il y a trois pièces salon, et comme là, ré, et tu vois, on a carrefour en tout cas, globo, yo, comment va les lecteurs, la quoi, glania, yo, comment va les lecteurs, on la quoi, glania, yo, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Et nous, entier, béméa, et tolélé, à mon le coup, et nous le dora maudit, à bémé, nous comme le wo, da bémé le va droit, mais n'amio. Da bémé le va droit, mais n'amio. Yesu Christ, le fou, moi, au sol do carrefour, nous, ka Yesu Christ, le wo, le douan, mon, kebelona du vieux, et le ou du vieux, et l'homme, Mélanie, wezon, mima, victoire, etc. O le wutu vieux Yesu Christ sont les carrefour gang globaux o le so le wutu vieux que ni be doava et doane do doame parce que on y a be doule ba le funu ya et du vieux là non c'est serré et du vieux là non c'est ça la fa la fa na du vieux on y a be doule ba le funu a pleme nu kula o mi nya be doule ba tana na pleme nu ko na du vieux pona duna Mimnana, et l'homme Mélanie, vous m'avez même pas bipé, Mbabi Jola, il est cadivo, ici, Mima vidéo, etc. Mimnana, mais tous les balles et tout, mais, et n'a pas plein de couona. Mati Bedo Tina, Tijo Tina, Nele ou amène le doum, au plein de vana tous les babo. Et il n'a pas toi, bono. Au plein de tous les babo, ni aller ou amène tout, tomber tous les babo, au quoi sous Jan et Kapola sur la doule bakola, ya meyade, et nous y aller où aller, fa la fin mené. Fifi a nous le wa, mais et tous les bandolo, Fifi a des me colle avec au cocola non. Yesu Christ l'a dit sur ganti le carrefour à fond là au cocola néné. Yesu Christ que le carrefour là, et où là-bas au cocola na. Au ben nous le wa, mais les tourner. Et nous le wa, mais les tourner là. Vous bien à toi, mais tous les bakola po. Tu me tous les bakola sur cocola sous le cana. Il coula et do. Et dola ido nous télé ou améré amela pour fafa d'appeler mais c'est non Vivi a tous les bandolo on doit remplacer tous les bas so Yesu Christ so dans fond Vivi a na dolo améré Yesu Christ so là ba ou ko class wana la ti so kanti le funu ah ou nous la wa mea mle de kuku gande nami me doit so mobiliser ro nyanti. Mais nous devons mobiliser pour qu'un pays évolue, il faut partir de la base culturelle. C'est ce qui est terrible avec le Legba. Quand toute une population l'offense, il se fâche et gâte tout. C'est lui-même qui arrange et gâte encore. Effectivement. C'est lui-même qui arrange et gâte encore. Et comme il y a le fond à bon noteur, yo weruda e bon nuya, o la bon nuya, yo weruda e bon bara, o la bon bara. Donc, on toque les jouamea. Yo sont nous vloré alors intention négative de soleil jouamea. Anya be couvert de fou nous pas ne nous pas ya apote nous pour gomero nous ya les filles vivre ma do jouer va coup dona yo. Alors ma va jouamea va on ne va pas tout le jouamea aller do ala he quoi passer do du ma po nous on va passer do. Pas vivre quoi do le jouer.
Ole dume yo po Yesu Kristo le fun ka flagende ko po Yesu Kristo le fun la be o Yesu Kristo ya foji no nu ye do la ba jo me la ba we ya gba to ne pe ma jo parce que on avait va il est Yesu Kristo il n'est pas capable de te faire quelque chose. Yesu Kristo il n'est pas capable de te faire quelque chose. Donc on la be o ya e ye gble le doa me ye go e tous les ba le tumare e fiafi e fifito ko gbo me fiafi no na doa mo. Osemia yo ni fiafito le doa me anya wo tio be sa so katiblo kaka obe nsekele sia ele défier tous les gben vo nya me lo na conscient o ni fiafito lo kofu o mo nya me tous les gba le o ma lo la fifio mi pera fun me sangbe to chan ba do na e be responsabilité le wan Zangbeto, Kelegbeto, le gardien de la nuit, qui protège le village contre les malfaiteurs. Il peut là, va Zangbeto côté, Kelegbeto côté, ma va donner ami. Et combien pour nous toi les voix. Qu'un bah ouais amène toi, Kelegbeto est dans la nuit. Un des les quoi, il y a tout, surveillance. Ou que ni fiafi. Malfaiteur à Josola et nous quelque ma tona quoi bien fifina quoi et que le béton le wa a do problème Rwanda et que le béton le wa on a do problème Rwanda nyato nous le joie be mi doula mobiliser que ni bien be le gba o allo le gba du le gba que mi le blanc be tema du le gba le gba le vode lo et du le gba le o se me ami le to le gba po tato nya tato agbo keji anya do no ma tutu no etanle e ya no na personnel beni on to ya o afan agbo do zuan o la le gba no on to personnel no na on to la no agbo mon egba mo to chan gba le hon te na o hon ni na o gba no be aso le gba do agbo mon nu parce que o le mo ma la po be le ofoju ndo ka be le gba ninu ahome na yi hon te be nya ba le fi wa ma gbagbe hon te be nya o mi pera même les sorciers là oh azekel ouais asi o be dule gba le dume azekel ouais asi o be dule gba le dume azekel ouais asi o be azegble nu le ouais asi o ma yo e ya mti tere dinami e ina benade le gbagbo anyi nse e mbe le gbagbo e dule gbagbo me to le gba enyi nse na doa. Dis-moi s'il te plaît, on doit laisser son legba devant la maison ou à l'intérieur de la maison. Normalement, attends, on a vu, normalement, legba boue en top pour la main, top legba boue à quoi, kafla, à bodi be non a. À bonu no tobin, bonu legba. Mi kwera, à bonu legba. Ye ben, normal, à bodi be non a. O se mia, a me mando a home non vo. Ken boue, legba la tebe dojo. Legba non a boa monu ye. A me va forma ka home na o ken boue legba la tebe dojo. Il est quoi là? Donc, me de coucou na mi la non mobiliser ro nya yanti. Mi doit mobiliser un sacré travail vraiment. Azekel ouais asio. Yo be dure gba le dure me. E dure gba le dure me azekel asio. Yo la te juan mo. Oh, po gbere. Ke bo ho aze wa yo la do juan me aso aze wa so dare. Ola i juan me. O nto gba tre le aso aze wa so ju. Mi se gon me. Et tu me dure gba le yo gba no to le gba. Tu me le gba gbo le. Ki na personnel. O se me le gba gbo le. Ki na personnel. O le gbo me asime le gba le. Qui est toujours à l'entrée du marché. Qui est protégé Nassia contre les énergies négatives parce que Chincha l'ennemi a bon va la cimento. Bon, et bon, et bon, arrêt bon, d'accord bon, on va la cimetière. Si ma ayo bon ba cinto a chanto na ido ndedie. Ina be le gba sime le gba no funa wana simeto. Ina be unya mero unya na no o sana no la sire me ke tu le gba le funa ko fond de ke mo vale ke a biegbe. Bieve a si o biere kala si o a dero funa.
bene na ya sa ye na esare le 6 mois mais alors le nuit aller kere elle va sonner elle va nendudulo ne protéger la si yami on couvre un ba poyo on couvre un ba poyo don ba leo enya ngba vana yo e ku ba gle do donner gle do ku zone ti do zone ti na zo ba ti fi fane ni eto ye do asia e kenye chan eto sa ya sa dule ba simele ba la pere ti o asimele gba e la pere ti o ye nous le fois mo le doit me to e ko e asiame nous le fois mo a hele bana mo mo tere sanu wa kafla e ko la sa maden o la sa to via po e munyi bo we na yo ve po dule gba po yo so e de musa sa 2000 so ya a sa 2000 la keke ba volo o mi ato mi gba no blon magique jan mi no da si po nya kafla e ko nto la sa la be o egbe a e wo vire le mi e vila nu so adunu a to e dule e lo ko da ma asimele gba e la we no asimele gba e la we no ma de fuku gana mi do mobiliser do ale gba be nya yo nti nu e la na mi me dula liken nu e la na be na de ka flash ande ngblo na gbegbe lo na de ngblo na gbegbe be dule gba le dure mi ko le bena coronavirus ya ke mere gblo alo virus ke ni virus ka ma do juamu nya gamale te gable go do e le na mi enya gamale te gable go do men pe tu bi npe na sisan ko ta kuno be ja ho mpo na ho na ziku ko be no diable fa to na fa enye ya be president ele gbena mi benade dule gba ano dume ko la le bena to dule gba to po e to ame to le na bena coronavirus mi yo la virus kan virus ya ma virus kan virus yo mu yo e to kan do mu yo enya kanya muyo enye belami energie que le fumare energie que le fumare kafla mia chavalu ma uno nsele ma uno si so na mia Africa to so nyama ya ma me o so wa do tule gbale won ama me o so wa do eto lo ko na ma le gbapo ama me yo so do dao ama wo so do mamio ama me yo so do hebieso ama me to onu na mia wa Africa to onu mawu segbolisa wa ho ma ti akwa pepe sege ke wa ta ke wa boa nonu divi mahle nonu no si jaja ma vo voto mu chavalu mu ni bane keke de gbenke e de na gbe nu akena ke ba de na gbe sandona e ye so ma so na mia Africa to ame o pon na le kaji me mia mi yo na mawu wa pa to na mi egbe anure be miawo eyon mawu o ma won de pepele hun to me agbeto ho no me ko ma yo o ma won de pepele hun to ke mva ka di fia ke nda to de fofua myo mawu no e nyonu divi mahle parce nya gbonya nyonu ben mawu ya ogbona mawu mawu yo ogbona mi gbo asuku do no e fu anya mso na kote féminin azerika parce que nyonu divi mahle e divi tellement que ben on m'a dit non nous annoncer jaja ma voto ba no cham vona ko gbere o annoncer ma jama jafo ko gbere na me mi te pona gbe no na to no be vi la cheno akpe no grâce akpe na mi ma uno ba no si jaja ma vo ke ngboro na e na na be na e le véhiculer le egbe ba gbe me na mi akeke mi le agbegbe ya e mu chavalu ma uno wa la puissance matricielle. Merci beaucoup. Sonia, Akpegaka. Mille merci à toi pour ce direct car tu viens de rappeler plein de souvenirs entre Palimé, Daguerre et Agbodrafon. Nous, enfants, étions très importants de cette époque. Yo, la Tcheno, la Catherine, la Tcheno, Akpe, c'est sérieux. Awola fa, Pilafa, et Bromine. Mine kweda bon fifia enu yengba sova ni nyimele ko enya kenton sova gbe aji ndam dagba don alo mi no ke to nwere mi anonsi amo bi ona seminary America to la titi te pola voter pola e do dule gba kafla mi so kope la fire e dule gba mulo alo tonye no nyo so kope la fire po vai ye dule gba mulo
y a un toc pour m'atte voter alors me pour la te voter pour be et y a des cas avec d'autres julegba be le que jombe no roi o y a avec d'autres julegba américain te veut na julegba ri américain wa te d'autres julegba fi ma fion mi egbare le odo na julegba roi ma fion mi e ben da fion mi composition ro mi a mi avec toi de be na vie et on la fion mi julegba composition y a mon je julegba composition ti kaka la fion mi mo tia valu julegba keke yo mais ouais elina julegba kafla efio omlina julegba efioa omlina julegba mire semia efio omlina julegba me ko elina julegba eduto elina julegba eduto wo elina julegba edumegao wo elina julegba Américain moutina te povena et elle avait les ali julegba ao dume towe na julegba dume gawe na julegba e ko mo yo do jure me a e ko mo dume gawe na nani kafla mi le France vivi alo mi le Belgique vivi a kafla dume gawe yo be dume gawe comme président de la République o ao dume to ntole ancien o le dume to ntole mi poda dume to wa de wa liasi tatanti. Mais ils se réunissent avec l'idée de mettre Edjulegba le douame. Ne koune ido et donner ido nyane ido. Mikweda. If ya nene ba mo etutowa alo etume megawa yo wo réunir avant alo so ava voir. Nko wa ono. Over tona djoadi. Over tona djoadi bien que la siwa. Aso deme. Autant bien veiller la siwa, à son demi, et bien ton la siwa, on la sort demi, et comme ça me pourquoi, on la sort demi. Qu'on sort demi, nenia, kafla, yo dona ja, na boko. Mire c'est bien, yo be du me towa, muni huno, ko le domo, o bateni huno, gang, le domo, on tomate te pobe, et il avait les julegbo, ao. Soit à l'eau ni huno dans les doigts alors huno le doigt me voir ni tutowa mais alors tutowa alors tu me gawa mais c'est bien au niveau tu me gawa alors tutowa voir ni huno faut me là maté so côté wa son enfant fa tutowa tu me gawa wa veli na julegba o to na doadi o c'est bien o to na doadi bien de corps bien fait po bien ton po et ka me chame po yo vers yon a boko, ton a jana boko, moni boko de corps. Ka flanyan popo kaka boko et 7 enfants. Fa minimum boko meton. On la pe wanti. Yo la soli julegba. Voilà nos fio benyanyame ro. Elle a nos fio benyanyame. Vois ka flagendre, ye fio nto voter. Na nto popo e fio nto voter be e dumevion gbanago. Ya elana ga ora so do Edjulegba kafla e fi on do tan lagba o so do Edjulegba e fi a edume fi opo ni go ni fi na me chame le douame donc il représente déjà le village enton nana ga bo wa Edjulegba voix ye la de gbe bo na wa li Edjulegba pour la tito la li awo tumeto du megao ancien ou comme na amoyo le doigt monde de douantia il est sérieux Adolphe elle a tenu wa weli nata tanti wa to doadi bien le corps bien vos po bien tonton po et ka me chame ba lo ineme a me chame ba lo e ineme yo so na Julegba mi le gbora boko weli na Julegba boko awuno lo gbede o wa weli na Julegba mire semia ko le ol Julegba abeli li pa afan le tete zereka afan mire kwera Darwisa a de nu ya komzare Julegba ku do legba gboa mde gonzare vo kaka ma pa mission ma to de gon no kan baba won be nu ko mle gbon ape no kaka mi kwera afan jinate yo so na Julegba aso do anyi va eno na efio abenyagame
mire semia enu na efia be nyanya me ena ka flash andre yo ni huno yo va jure me allo va ekore me allo va jure me allo kore me ka flash andre oru ajagba e po fiokele kwa me allo fiokele jwa me o ve po fiokele jwa me o efioto efiono oyo na ebe kofi echanu oto eni amagbe ola echeni ye egbea evado be juame ye echan etun videro akote fi alo luwe nu videro kona di fi eleke e ba home ya ye nto afi eto eni ya efugan to eni ye pera to ya nego to eni abe ane to eni ye be famille leke ya ye vazen ejuame ola swaha jini so abi nu konto mi ati sopwa aso na fiole juame ayi ka salmon ela chenola aso na fiole juame be ba do juame ke fio asenenia be wagba me ka be layo tuto elayo tuto alo dumegao yo tuto tumegawa ela to yo hunno lasiao bene ne ba me ya lekeleke eva do juamelo enya me yele juamelo eva le bio gbero be eva do juamelo be tuto no da fo le bajilo no da fo le bajilo e cha magbe ola benilo e pe no tu no kekemulo no vingba da fo no vidiolo de ka onu no juamelo enya le yo ko fi pola yo ko ju chance de kalu eninya yo blona opera eninya o blona fifi akoninya yo blona nenia kafla ko so fion du megao so fion no loko na ma fio anya bena o va do tuame ba ku de to so synapse ko no ba yo nto nya mede onya nan ahonhon le tenawa o la biofio alo huno alo dume gawo alo dume ho benade fika jule gbalele ejuame ma o semea yo la fion jule gba tefe ko fion jule gba tefe e go benade milano kpla no nya mesia ko fion jule gba tefe ya ai jule gba gbo aja gba ple gbon reka ye gantom la si yo kulu tu es pauvre des pauvres que nous on to blona aja gba gani kokuru asu de ka su je de ka rappel va ja gba appel bon là ja wa appel bon o jule gba gbo ameda ho ko le kofu ame alo ko lo jo ame a kuno tata de ka vero ko lo jo ame no ployi atula jule gba be te nya me dro wa do jo ame nya me dro wa do jo ame a ebe pofio ebe podume gan o voa eni tona doa dule gba o eni tona doa e ma te po mo keke agbe eya ma po ye ve gbo ke ve gbo re e so gbon re ka aha ata evi ewo ni be du na po a e tashi o e sova amijen e sova be ya sone banon ko banon gbe na yi jon va doa eku le to amea eku ne do le yinti e do ne do le yinti enya ne do le yinti e do ju ame doa fa fa ne yin eto e fi ne fon na yi e sun ne fon na yi ya gbele la ba dale ju ame ade agbeme nu kun ne ona yi enu ye la doa de ye maji dokpo avopo ke la tare ye maji dokpo awo ne fa agbele ne fa ehunto ele ware alon ne deny la nkun gba bion alon ne biarai nu e veut que la siwa agbena dulegba aba dulegba jesio o so bonne nu ko sone o sone pabo o do dumia fa enu ken ko lo le dumia alafi opo na opo da pepo la no po mire semia american tina tv di la dulegba e juto yo be juto po e go me ya o ncha voga vi mu ni o ncha voga vi mu ni ncha shin le voga po we ya ncha mu yo hlo nyere ka veton ro pa me be le dulegba awo
du tontole ancien wole ole semia du da wole semia du gan wole du me gan wole o semia wa we li na tatanti aso e po fio benene yo we dua agbom le dua nu ena do leva enya leva ahe leva kpleme nkum le wo mi le poera donc ayo yo li tatanti e fi amate gbo o li tatanti be yo ado akpo de karo duanu ele njule gba akpo yo ado duanu a o la to ameshameji le kofu ame alo duame o chon lo aso do me muni force yo o chon lo aso do me o chon mu lo wa e ma so do mu e bi de ka o chon po a o la do agboro duanu na yo lo agbo ya la do duanu na ya a e che be ga do me a e de kudo ndo ate do nyajo afani bana yo lo pro o ta so do me wa yo boko wa so julo gba so li akolafa enu ina be ndo ka me gbe be nkeke mba po nposo e jule gba nchi lo yo lo na jule gba ni ru a eye won American voter ne po ya voter po ya o e voter wa la li jule gba a o e na be jule gba ta lo fun ne ya yo du ani vo a eju to e yo nto de ka o chite ya o la jule gba nbo fa on da e bio permission amere o vomi ato be nu daka wo daka wa ijule gbagbo avec kanso barabara lo jule gbagbo ai jule gbagbo ai ku jule gbagbo ko ai jule gbagbo ai de jule gbagbo nku bi aso onu ai jule gbagbo ai jule de jule gbagbo adu aso onu ai jule gbagbo ai de jule gbagbo to aso onu ai jule gbagbo ave enana be na gbeme ya amerele no na jule gbanu merele ko na jule gbanu kenyibo tuna jule gbanto o wona ho ni keke yo tune jule gbapo nke jule la ba o le jule gbapo o le pa gbonu a agbonu ke le jule gbagbo nuwa yo la ipo nuko la le jule gbagbo a anabelanya e la ba ho agbo anu nuko le ju awa awo wonu daka po alo ave onu gbegble poja o mda sokle ana wo aro mda kplo yin dochon ena be côté wan féliciter na côté wan to voa kafla e dule gba keke mo e o le do agbona ifi o le dule gba do le ifi a yo po we mlo nzi na we le Lambert amuzo salut ndo gbe no le kaji dule gba do le yo po a wo bi mlo nzi na we gbe e go mo dasio ejipo on tu wona dule gbo alo tourner a dule gbantoa ya to bo tourner vai keni egbe generation wa single a folle no aji lokona ma atiko so ma ati ogli esile fo dule gba o il y a de sikele fo dule gba ndo kuzo le dule gba re leke dule gba la te otora mi eju amero ma de kuku gana mi nya dira dule gba ru ye mi le dema mi marque dema am le to mbe mi appeler marque dema c'est la marque du président nyento kamale te kabri godo nto ma kenye ya ye mi le tema me kware mi la dra dule gbanro e to le gban wa mi do la dra to le gbanro quand j'étais enfant on allait voler les yeux du legba pour mon oncle ah o quoi o to lebe tu es dedans ta ora vi tu es dedans lo nya que le problème lebe toi si tu es dedans ja ba ade synapse de caram acha baba ade synapse de caram o zemia sodokpo joboko mi blibo togbe gabligodo ela che fafala va da gbe la va ko la fa gbe la fa lo akpena mi akeke pena mi akpena mi akola fa gbe la fa na mi nya ja baba nya be jule gba wa mi apo nya be jule gba gbo e ti ngba no fu nya be jule gba o ke mi gba be to le gba e mi gba be to le gba et je trouve votre enseignement très utile. Mais pourquoi par exemple Amma et Afan n'expliquent pas à l'école? Nous avons les deux problèmes avec Fien. Nous, comme bientôt là, on est les mêmes vivi. Bientôt là, on est les mêmes vivi. Il est quoi là? Bientôt là, on est les mêmes vivi.
Nous ce gouvernement là-bas, on va do sukulu ifi kudo, sukulu d'afan, kudo ama kweto wa. Et nous collons le bénéfice ouais, chapeau lo. Bénéfice sukulu le fi enfin. Et le Togo. Et le Togo. Il y a un top pour l'État tanti là, il y a to et ben ni car vide ta te dire. Il y a plus car vide te. Wa fu moi afan kudo ama pour on pour comme ama wa vodwa. Afan les ama les poivre. Le monde est sauvé. Il y a Fanlé, il y a Maëlia, le monde est sauvé. Donc, Amidou la Djababa, car vide mi po, et demi vituculo, alors que tu mi po. Alors, tu vis pour une école de 10 places, école de 30 places, soit de 40 places, pour aller me fournir quoi. Afin que dans ma colonne en fion, afin que dans ma colonne en fion, professeur Vourou, on a pour professeur ancien le village. Ancien le village, on le plan ancien le village, on va, on le plan ancien le village, les varés, en haut, beaucoup allait que la presso, béasso, non, tiens, beaucoup allait que la presso, à des petits coffres, beaucoup allait via, on la presso, bénémé, beaucoup allait via, on la fion noir, mais, des vieux, à mes chichons, à fion à mao, à fion à fin, et il on avait verré, et toi on avait vu très bonne idée. Effectivement, il faut bien top pour la ouais. Et il y a mis à Blancaji fille qui avait tourné pour me Blancaji pour voir elle a bâti. À un moment où quand même vifi binare. Ah au sous ko soirée, sous soignon les Kenyans euro. Il y a un groupe WhatsApp, un groupe WhatsApp les Kenyans euro et Gamia joie, les Kenyans euro. À un moment où monsieur au pour là nos filles ah tu as raison là. Tu as raison pour là bon. Tu as raison là. Ah on si mais tu as raison voir. Kaka me pas mission avec quoi on doit plier nyawaji lo. On doit plier nyawaji parce que wa c'est le camion. C'est le camion. C'est le camion. Ah, c'est une bonne idée, hein. C'est très important. C'est très important. Toi, on a vu le nom le walo. Toi, on a vu le nom le walo, c'est très important. Hein. C'est très important. Ah, on se souvient de Benilo. Ah, le vieux la clame en ami là. Ah, yon to le fille, la clame à l'Afrique, à l'Ola Yinkolo. Ma jababa pour ma petite vidéo, ya posare pour na pora benare. O ma doit appeler l'onyawaji o ma. On l'a bien chavo, Et le dessin sur le t-shirt a une explication par rapport à Dema parce que je vois au milieu le signe d'un tourbillon. Yo, question à Nyon. Question à Nyon. Et pas venare. Et pas signal, pas vivia. C'est le mouvement des 5 éléments. 4 éléments, elle est là. Mais au point, il n'y a pas de comment on fait musique. 4 éléments, au sommet, il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. L'eau, la terre, le feu et l'air, elle est encore. L'eau, elle est la terre, elle va baser. Le feu, la température en nous. Et l'eau, et l'air, notre respiration. L'ensemble de ces 4 éléments forment un 5e élément qui est quoi? Qui est la vie. Mais voilà. L'ensemble de ces 4 éléments, comme nous mais nous avons tous qui a des cabacs bénéfiques, comme nous avons au lait que vous quoi, donc c'est le mouvement des 5 éléments. Et il est pas les, et nous a dit, et ma me pomile, il est quoi là, et ma me pomile, baba, y'a baba, y'a bana, et tema bawa, y'a appelé tema bawa, et le verrez, mais c'est bien. Il a posé question, on a d'autres questions en Tinami. Wa mingbango wena débat de mes milieux. Mais c'est bien, débat de mes milieux quoi. Eh bien non, débat dit. Donc à tous les babenya Eva Kamegbe. Mais c'est bien, Kukulasu. Les cas, à cela tous les banon. On tourne, on tourne la bébé. On a une tocha kakabe o. Quand Kukulasu le kaja boja, il y a 2 méros avec copé, il y a du pas quelque part, nous sont l'année là. Nous sommes là, je ne sais pas nous là où les tourner les filles. Je ne sais pas nous là où les tourner les filles. Ah, autant on avait vu Dema à quoi pour belé. On l'a fait voir, on tourne à mon plaisir caca et vovo. Bois à quoi pour m'y adjoindre. Ma son numéro a surtout et Cadiz en réa, mais Kobe a appelé quoi. Il y a quoi pour fond direct. Dema elle est, yo tombé elle est Dema mais quoi, roule à doué.
Autant il y a Africa vipo, et Togo vi, et Bénin vi, Africa vipo, Roulano Tema mi. Net parole, secret. Lego, c'est encore le cadier, et la tienne, on va faire là-bas. Donc, au champ, on l'a connu, papa, et Péjiolo, on l'a tiré, c'est les cacasso. Kokla sur le cas au poiré, Bono sonne avec Jules Banaï. Alors, si ma pas que le cas au poiré, à Bono sopé, à driver Jules Bado, d'acbé la non. Tous les balles et les pour donc sur les roues. Au dollar, on va détouler toi surtout, parce que Jésus Christ soit en toi, soit derrière bas. Donc, à midi, on vit à Jésus Christ soit bon, non, là. Jésus vite pour l'annoncer. Jésus vite pour l'annoncer. Mille Jésus vite pour l'annoncer. Il y avait tous les bons balais, Bori. Vieux Togbe. Ah oh, salut. On aimerait avoir les produits Tema à Montréal. Il n'y a pas de souci. On va parler. Je vais essayer de t'envoyer les Tema là-bas. Comme ça, les gens de Montréal vont rester dans le Tema, quoi. Merci beaucoup. Donc, moi, du coup, Ganami. Il y a Djababa. Il y a Djamia avec Djoulé Bauru. Jésus Christ, sur le dans le Djoulé Bauru. Il y a on n'est pas péramé. Jésus Christ souvent qu'on soit dans le Djoulé ba ado Djoulé pe quoi Jésus Christ sur les grands on doit on est vitu kuition là alors so espace vitu kuition on so dans Carrefour en tombe on a grand badia tena caro ne kekeke va même Djoulé ba minte carré on pas même Djoulé ba minte caro on pas et donc là pour Maria la fille au so dans fleur kweto so dans funu ya Djoulé ba ça les 10 fleurs ne Djoulé ba ça les 10 fleurs elle les dit caro elle dit à lui vitré et elle le dit allo minya bena Djoulé Bata et munya to benya faut be Djoulé Ba fia mais so le kodama ani korepo apu ta parce que trop de fun pa e we mettre espace won faut be Jésus Christ au fifia mais we so ciment carreau la tri nure fleur la no gbo enu la no gbo la décorer nure enu ne ya va me bo be gam lo ya Djoulé Ba Gamlo wa Djoulé Ba va galer mais so dra Yesu ya do e galer na siango na Yesu ya e galer na te karolo Yesu be pe aji e galer na so fleur ku to so daru fun ya va gamle ne mi aso adra na Djoulé Ba do wa te karolo na Djoulé Ba son abdo le abro mo be Djoulé Ba ma te no karo mo ya mais to bon la nyawan to de ma po la vide ni ma ho gauche le carré Djoulé Ba matin au carreau meleko. Jésus-Christ la naque du ciel, esprit colonial en puissance. Vraiment. Esprit colonial en puissance. Famille bela puissance na echenwa. Enya kamaleke a puissance mo chile nya gbonye. Wi fi ade nya to ade, nkuvi ne hunami. Ke nkuvi la hunami tellement benade. Mi be Djoulé Ba chane, wa chona no carreau mi. E mette au climatiseur na mi Djoulé Ba chane. Mi Djoulé Ba chane no clim me. Qui est fou. Dole ao nene togbo ne alo togbo be alodia o kaka blema nene po no na o na do egbe me are nya tobe vi nya no be vi are mi do adra me Djoulé Ba do nimba no po be le kebe no na le nya togbo ba loji po nene po be la no wa nya ngbe no le do non pas forcément l'état nous assiste dans mon propre couvent bénin. Je suis en train de construire une pièce afin de pouvoir mettre en place une formation sur le phare, par exemple, un jour par semaine. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Et là, tiens, non. Nous collons à toi, Dachiredi, maman là, Dachiredi, non. Aïcha, gauche là. Ya? Toi, on avait vu climer, ya? Djoulé Ba la gbe clim non. Djoulé ma te gbe clim non de. Mi si clim na Djoulé Ba kwa clim gba gbe ya, ye ma no clim mo wa. Djoulé Ba la gbe ya ma no clim mo wa. O so Yesu Christ so le do clim we. Fa le kale ya si o. E mi be Djoulé Ba ma te no clim mo. Lo clim ni ate karo ni keke. Anu allume propre. Enya mi le gbo we, te gbo en to ndudu ke be du na kafla. Nous devons mettre du nom à changer nous. Ya to glo be na o mi le kozo mi do ma ji unu be ngba no du so mi ko. So mi na be no na penye. Ya mi ame nke be du na so na do wa gbe ni ya. Nko la so ni. Salade la so ba ni ya. Ah o. E ya gbe won ya. Voire e cha no confortable. Djoulé Ba no confortable na mi. Do on to po Djoulé Ba le kia. Tu as envie.
yo po pièce en to pièce ale ke be nya popo do awo mi dasi énergie ke ni bena mi na mi je mi na jashi mi wona no gamele o baba le na shina dure be gamele o baba le na shi badran ero e mi munya o badran ero e fojo le gamele a o baba le na shino ke dran ro ke do o gba po ba no na stege o se me a va énergie ko nya munye énergie ke ni bo gbe fo kwa wa da mi je le taji ni wa da jashi le taji ni wa de nu le taji no re oh. C'est dans leur aspect de vibration. Les hommes quoi non. Mais le quoi là. Donc bon, oui, il y a des douleurs qui ne veulent pas rester dans la maison. Effectivement, m'blognawa s'en va y. Mais kafla, ekbemea, m'kencholo wo khona douleur baro. Et goba molo won daka le djoule gbagbo amouve le fi djoule gbabe nkuvi amouve le fi djoule gbabe peto amouve le won daka le kanso barabara le djoule gbagbo amouve le kan djoule gbabe ko kala fin to jan djoule gba ke jile kia djoule gbaba di na kaka ba no na leke nu en na beda egbemea il va dona nkara djoule bo il va dona pora djoule gba le won il va dona khona djoule gba le won ke di be nu yinyon won ngba poto ngba no jo nu yinyon ngba no jo yen tom le fi ya o mettre de cas en temps muni là il y a filo vivia bobo là ça bo djoule gba be nkuvie o la fi de pobo là ba onu ya le ke vivia bo be da o djoule gba be koi va o jo ifunu jojo po ma le hun wa ni ko la o to la ken o se me a o be nkuvie are a to no de kaka de nkuvie bo lo do problème lo on tom la fonyo le jo on veut quand va du ka ji le ve de djoule gba nkuvie ko do problème ba nu wa mu nu re be ni enu wa mu ni nu re be ni. Donc il y a des gens qui ont des gens so donc bon akpeno mi se me ina mi jina mi anto e hona e juleba mi le de juleba me kuvi aba no sabo mi le de juleba be beto be nwoti avant le juleba ja avant autant juleba avant ba le juleba si oro avant ba le juleba si oro comme na me ataba kan vire e be onu kudo e ame ataba e kan vire e be onu kudo e ame ataba e kan vire à la fin juleba to ba no na nuit. Donc allez et mi le dit aspect nuere na juleba ntoa e la na benale ko yo tugora juleba e ba placement le nuere ba voilà no fun gardien que na juleba si ya yo ve po gardien wa nu ko la ve wa gabi a changba no complice o parce que gardien agbonu gardien o gba complice ko lo so bien ka bien venant pa o la c'est moi vivien o so bien ka bien venant pa la o nu ya ke vivien wa cha complicité elle ou bien moi complicité dans la bonne les gbogbo alo gardien que la boa noir alo que le vaudois noir o ye gbo po johnson o ja ho 10 millions ma ka vo avire la so so no ja et le ou bien moi na fi que vérité le pour mon plainte de cas parce que maintenant to dans le am dalon vai et c'est bien mi ne plonia mi no blemi ya to mi we ja mi no blemi mi no de kuku na vaudois il y avait so que mi vidi agon kwa goku mi le c'est bien donc a djoule gba be nya e va gbona mi egbe ma de kuku gana mi nya ma video ya nya me ba ti fioji ba ti kaoni wa te plan le djoule gba be nya mi wa te plan le nya be de konu be nya mi o gonzare ya bina de le nya o kaka ado le konema sukul vide pour alors nyado lieu d'enseignement de pour que l'année beleko wa no plama amaku dafa eni nous le vevere kafla génération que bon vivia gangba wale talado amere rabo we konji po ya vo ko nyamare o so ma ya so jaka kwa ma ya patafa no o be no le wa me ro me va bien calme si bela konji ko wa ko nyamare amala do ma be gbena we mi le se me donc a honefa agbonefa te tibanobwe te gars vous plaît tu dois donner aussi une bouteille de schnapps oh mana tu carré pour là bouteille de schnapps ça re badala on a voulu on na kaka voulu le champagne là mais ya et vous doit le col même na on voulu la hana kaka le champagne là mais pourquoi pas
vuduro la obe sora bi pom na vuduro la obe jini pom na obe vuduro la na akeke no ka en po opportunité mana champagne vudure mana champagne vudunye vudura dinami enu yo na vudua de qualité ya ebe didi be di la me o se me nous on a vodu de qualité à yo font pour koklo finir pendant son avodu alors koklo a sous pendant son avodu ou a sous pendant son fi que va se bonner là les be din e que be din on a koklo doa e bon be di ala tro yi ji koklo to fi ko ba so yin so wun le apa bo e gba jo wa didi ba didi ji wa donc a e to ji jo mana champagne vodu nya odula no champagne na ya wala fa la fa lo yo ni togbe agamalete gabli godo rete kle akman vi na vi npe tu bi npe na ko ta kuno be ja ko mpo na kona zipo kan Raoul Anani, c'est l'ignorance, l'inconvénience qui trompe les Africains. Merci beaucoup Raoul Anani pour le calme et Georgina on bien la mais non on peut les bénir yo banade e ba ya atareka e vireka o reka cha so da gban na ntan ntama du vire le fier de pour la no atia le benolo akpono kaka ndegbono ape frère Raoul Anani le kaka bere widara akpena me siame e bi baba pompo sugbon nu pompo sugbon cha egbe dada fa no neme enye huno akamala te gable godo retekeli akma vinavi npe tu bi npe azan ko takuno ja ko mpo na hona zikuko e no via blifan to miafa ma ja gbona mena am siame nele no vishi nyale hwa sesere nyale Afrika sesere le mia wodopo ahola fa pe la fa egbal mia to mia shimelo le mia wodo Afrika la yinkwa egbal mia to mia shimelo awalaja wakalaje jaja baba me on peuple demo wa zarea mango dema be numéro le lomea me gbo me te po dema le poa mango numéro ado le kodema eno Facebook adi zarea mi se me fi ko won na anu ado le Facebook adi poa mango le fun zarea numéro a o chayo ano dema mi o pre dema pa de photo de ka asorodam o ton pre poa a de photo de ka asorodam po manya dema vi o le sugbon wa mi se me a dema vi wa le sugbon wa munyi bo we na enyenyi lo ko na ma chinois enyenyi chinois enyenyi indien enyenyi japonais enyenyi chinois lo we to o nyami le gbon wa Africa to we enyenyi chinois la enyenyi noir la nyami le gbon la obe un to Africa to dema ni wa to no dema me nyami le gbon wa mi se me akpena mi ye ke mbo ma pa ma dogbera videro amishia meta mo yo le pom le kamea ma dogbera no mi ata zareya ne bedodora nana be ahofana blefana ye mi blombe o bedora nyolo atike viulo bedora nyoyi gbedora nyolo egorodu yo gbedora nyolo etula mere siane no dami ewire garezi aga ne dama po awo mele klodina de tigeru yo gbedora nyoyi pawe gbedora nyolo etron yo gbedora nyoyi awo gbedora nyolo gorodu yo gbedora nyolo etula mere siane no dami ewire garezi aga ne dama po awo mele klodina de tigeru yo gbedora nyolo awo gbedora nyolo etron yo gbedora nyoyi awo gbedora nyolo gorodu yo gbedora nyoyi tula mere siane no dami ewire garezi aga ne dama po awo mele klodina de tigeru yo gbedora nyoyi awo me famu dima dogbera lu hamale nyoyi bopio o me famu dima dogbera hamale nyolo yawo hamale nyoyi nyawo mi gbon ba hamale nyoyi o nyawo mi to hamale nyolo mi le vodua yo me hamale nyoyi bopio awo nyawo mi gbon lo hamale nyolo nyawo mi to hamale nyoyi nyawo mi blolo kwama le miolo o mi le vodua yo me kwama le mio godo awo kwama le mio awo nyawo mi blon kwama le miolo nyawo mi tolo kwama le miolo mi le vodua yo me kwama le mio mi le vodua yo me kwama le miolo opio o mi le vodua yo me kwama le miolo nyawo kwama le mio nyawo mi to wa kwama le mio
Oh, nyao mi blanc, Kwamale miolo, mi le vaudoyo, mais Kwamale mioi. Oh, nyao mi blanc, Kwamale miolo, nyao mi toba, Kwamale mioi. Nyao mi blanc lo, Kwamale miolo, mi le vaudoyo, mais Kwamale mio godo. Oh, Kwamale mioi, nyao mi blanc, Kwamale miolo. Nyao mi toro, Kwamale miolo, mi le vaudoyo, mais Kwamale miolo. Un femme dit ma dogbera awamale mioyi. Mon femme dit ma dogbera awamale mioyi. Yao awamale mioyi. Yao mi to awamale mioyi. Yao mi blanc awamale miolo. Mi le vaudois yo me awamale miolo. Yo mi chavalu e jirosu aningosu afumono bagation aguzekaka aguro aguita kliko. Novoko dagbaze revie mi chavalu mi kakaka mi chavalu ho kon do double gede nu kete aton taku takla sans o clezo il faut mla we mi chavalu vena vito bosu amla koko azire ka vive mi chavalu dans lo so pepe hasa konka mi faut mla mi chavalu kaka mi chavalu mami ata ho no go padagle go pipa go madu nu kuku mi chavalu mi chavalu be so agbolo su tu pada pa sagbata zo no pepe de kuto kudo le ma awo do apode me gbe chani fe me to wa de asio ya gblo ya tiva le kwa me akpa obi ala en disant et quoi viodi avidi abogage lawo ativi ngondo bazongondo osumono kakuzo zo gaga no gligo do monde glo me kokolita we yabe clear gbo mi chavalu kaka mi chamba chamba la pe chamba la gle mi fumla we mi chavalu kaka mi chavalu boki tinyati e de pedu agba flimani koku mi yowe mi fumlo mi chavalu kaka mi chavalu vodu ka vo de ke mu hena show mi yo mi kekeke mi yo mi are no viole kaji e no viole kaji egbe mi glon mi abenya mi chavalu dulegba e tolegba ya mi glona mi chavalu mi fandraku lomina agbofanafa sakete tobe yave fagna mi logo mi chavalu jisan gongon chake dualogu mi chavalu legba gbota to nya tato agbokiti hanya dunu matutu nu mi chavalu mi apeli mi yo mi chavalu mi kekekeke e mi yo mi rokujo doji ore e egbe mi glon mi abenya tabe viole kame usume ya nyonu me ya ore kame o senya me nya egbe mi gbla no kudo mi gbla dojo e mi gbla mi aso drando kekeke wa ton se kudo to mi o se kudo to ma nya hena o ma ni kuna ma dona o ke bo hun la mi sense no agbedi don be la no ame se ne be nya ku mo egbe mi keke ami po so ro do o me to ho no fodu sensen o ma u no jivi ma mi yo kaka ana me ne ba gbo ame ne fo afani ba ne ba gbe me keke ame se gbenye le gbebo nkeke mo keke po fo do do wo mi alo le kaji tengba ko do do wo mi to chon wa mi do gbera be to gbo mamo ba che ne do che ji ne keke be kala mo fo ato bla no la to mo so la dem po an yin na ko kisa dudu ncho egbe kala ko kisa be kwa e ti be yin ro o gbe ati fi onu ne be gbe ati gagonu ne gbe ati jaju anu ne gbe ati yoju anu e gbon mi keke majigbero la di jola jireji e kule ko mi akula tro so agbe na mi ya gbele nko mi agbe la ja peji e gboro mi le keke me on poson do la poson ada me yo asuwe le se un asuwe la fana mi le gbele ade mi le gbele to ho no mi nko mi ame o le ji village o le po village wa to ho no la dasi le ba fo ba di no o la po village e gboro mi le keke ame yo po na ni to gbe agamalete kable godo etekle agbon vina via un selem la chinyo to ko ja gbon hanale ya toto toji yemi le zonle wa ba che la do acha chenyame elem le gbenwa la ve mi na mi kekeke iki ala se vojo la se aya fofo la se mi gbo keke wa we a o siakoto le siana na o ya o hanana wa we le siakoto siaranawe ananawe mi bawo aowe siakoto le siananawu yawo pananawe wawe le siakoto siananawu ananawe mi bawa takpe su ejakoto siananawe ananawe mi bawo mama kole ejakoto siananawe
Ananawe mi bagma edie jagoto si ananawe. Ananawe mi bau swe. Ao si agoto le si ananawe yao. Ananawe wawele si agoto oziananawe ananawe mi bau mi kwabe mama kole ya la towe amere la fide ave la sevo jo begbero ogba plache dede o mama kole ya la towe gbàgbà chẹ̀dẹ̀dẹ̀ o màmá kọ́lẹ́ yàrá tòrò ògbàgbà chẹ̀dẹ̀ ọ̀rẹ́ màmá kọ́lẹ́ yàrá chábà má ṣe péde láfíde àmì àlàṣe fojú afẹ́gbẹ́ ògbàgbà chẹ̀dẹ̀dẹ̀ o ògbàgbà sìkìjì ògbàgbà chẹ̀dẹ̀dẹ̀ ògbàgbà sìkìjì o ògbàgbà chẹ̀dẹ̀dẹ̀. Akperami, yẹn ṣe ṣeré àwẹláfa àgbẹláfa ní ìṣe dán mi wọ̀ ní èmi gbọ́n mi náà máa wẹ́ alówó yẹ kó máa wọ̀ yìí dọ́ ìṣe dán wọn mi máa wẹ́ alówó yẹ kó máa wọ̀ yìí mi wọ́n ní alówó yẹ kó máa wọ̀ yìí dọ́ ìṣe dán wọn mi máa wẹ́ alówó yẹ kó máa wọ̀ zòrè jẹgbẹ gbẹtù zọ àjẹgbẹrò zòrè jẹgbẹrò. O gbetuzo ajegbero gbawe mawe alo ye go maoi do ise do mawe mawe alo ye go maoi me wone agakalo ye go maoi gbawe do ise do mawe mawe alo ye go maoi so me wone kakalo gbawe ye go maoi lo do ise do mawe alo ye go maoi. Oh, sore jegbe, oh, betuzo a jegbe, riagbo tonto ba, rugoto, sore jegbe ro, betuzo a jegbe kakaro, mawe alo, hao yeko maoi, do ise donlo, mawe alo, yeko maoi. So, gede, tega, kirigada, oh, mawane kakaro. Ye ko mao, boy, do ise donlo, mawe alo, ye ko mao. Me wone kakalo koyo ye ko mao kakalo, do ise donlo, be mawe alo, ye ko mao. Zore jegbe, ogbe tuzwa jegbero, zore jegbe kaka, so, wa jegbe kakaro, mawe alo, o ye ko mao. Do ise donma, be mawe alo, ye ko mao. Me wane akakaro, ye ko mao. Do ise donmo, be mawe alo, ye ko mao. Enu ese don me ya me wona. Ele se me no kwa, mi adogbera ma o ba fe me no. Ele se me no kwa, mi adogbera na ya fofo, mi no na o na ketekle, avidi le pato, amela la doji, fa fina, eso shila me gawo home. Ya adogbera ni, la fe me no. Ekune ibo, edone ibo, enyane ibo. Amere yo mi koro kuji dojia, khelu no chikoni. Ekune le done le nyane le. E ami dona gbera bobe ke to Antoni no agbe. Ne mi akponu ke vera ba jim ke mi la trova zuma. E ke to la gbe be akponu ko la tro zo la tro ji mo bu zo nchu la wo. Ke tone ku, bo tone ku, paso tone ku ke ta plime. Ni ami dona gbera bobe o ke to ani no agbe. Ne be la tro ponu ke mi a trova zuma. E ngba ponu ke mi ma tro zo to chonya won ni pepe na yan ke to arura ku. Fie que tom kulo ware etro dina moso amenti e fo gauche no mlo wa fo droite no mlo la fo gauche droite no to no be vi la kichela godo taruis akpe no mi agbe ala baba ye que to fo gauche no ye mlo fo droite no ye mlo la fo gauche droite no evo ochi emi mlo ya do gbere bo ke to ani no agbe ne ba pom ke mi ba nyi soa ao ke to aplime
que toi vlime et beau toi vlime et ya bec pour venir manu agbo ya manu nka to bien to bo glevo que tora peto pour fond pour be no vi madu et no vi mata et no vi ma fofu alors no vi fou et fou le chi la ve diviabo la kuti gadi a peto la gba gbon so no vi ondia e yan wa dogbera bo be na ne ke ameke nke be wa mu on ne pepo ya dogbera bo be na ke e ya ba no agbe ba po vi ke ndajia pe to ho no la we na ko to a o yo gba la gbe ye mu divia e na gba tro fo fu ve gwan da dia la ji mo e kaka la wo ni ko vi nyo le gadi ni ma da si opo ke to ne ku bo to ne ku apa so to ne ku afle me e vi ke gbe to are mu gbe na afle mo et vu qu'elle a gbé toi agba pour me apok pere kagala fufu ba me no zo bom se na zo amena zo ge relation dans zo covid metro me gbe gan zo covid metro me gbe gan zo atoso covid metro me gbe lo covid metro me gbe atoso covid metro me gbe gan zo covid metro me gbe gan zo atoso covid metro me gbe gan zo covid metro me gbe gan zo atoso covid metro me gbe lo covid metro me gbe ajoso covid metro me gbe gani gozo covid metro me gbe gani gozo ajoso covid metro me gbe gani gozo covid metro me gbe gani gozo ajoso covid metro me gbe gani gozo covid metro me gbe gani gozo ajoso covid metro me gbe lo covid metro me gbe ajoso covid metro me gbe gani gozo covid metro me gbe gani gozo zogbeje aji ono izogbe anu ko pole zogbe ai zogbeje Jono izogbe anu ko pole zogbe ozogbeje zogbeje ajono izogbe anu ko pole zogbe zogbeje ajono izogbe anu ko pole zogbe be zogbe ninu suto kala ave jo azogbe ariero zogbe ninu suto kala ave kwa zogbe wa diero zogbe ninu suto kala ave kwa zogbe wa diero pawe zogbe ninu suto kala ave jo azogbe wa di pawe zogbe ninu suto kala ave kwa zogbe wa diero o zogbe ninu suto kala ave kwa zogbe wa pawe o zogbe ninu suto o kala ave jo zogbe wa diero zogbe ninu suto kala ave kwa aho fi eya mwele aho vide fi emi mwele aho vide o fi emi mwele aho vide fi emi mwele aho vide fi emi mwele aho vide o po be haware ma de governor mo zir kale fi vodu si obe pewen yemle ji haware am wadu na boss man bi me na le fi o e ka wa fi emi mwele are am mo penyi ha amu sen na go me vodu si obe pewen enu yo mi le se mo le funu am ni nsume kudo nyonu me nya o le pon le funu mi le se me vodu si gbegbe emi blomi fi emi amwele ahovide fi emi amwele ahovide fi emi amwele ahovide o fi emi amwele ahovide o fi emi amwele o ahovide awo vodusho hunyare gawaro vodusho hunyare gawa emi ato vodusho hunyare gawaro ehunwero de gawa mi va mi ahunwero de gawa to hono be vie la cheno mnabola momje e haya ntipe munya gomena miaoya be so wa lo ti omile to hono ma lo ti omile ina bena hawa fluwa me to be hawa ntola momje kan ntipe la cheno o fi emi amwele ahovide fi emi amwele ba hovide o fi emi amwele ro ahovide fi emi amwele ahovide fi emi amwele ahovide o fi emi amwele ahovide fi emi amwele ahovide o vodusio hunyade gawalo vodusio hunyade gawa emi ato vodusio hunyade gawa ehunwe nyade gawa mi va mi ya hunwero nyade gawa mi va mi ya hunwe nyade gawa mi va mi ya hunwero nyade gawa Patrick Viana merci beaucoup mi va mi ya hunwe nyade gawa mi va mi ya hunwero nyade gawa awo vodusho nyade gawa lo
àfojúsí o unyàrá gàwá yé miata fojú kéke unyàrá gàwá yé òwe o ré gàwá mi bá mi àwòwé ló ré gàwá ló mi bá mi àwòwé ré gàwá mi bá mi àwòwé ré gàwá mi bá mi àwòwé ló ré gàwá àfojúsí o unyàrá àpérami ezani nọ bọkọ tọnyọ nàmìsàmì ẹni tọgbẹ agamalete kabligodo ketekele agbavinavi pẹtubi nkpa ezina rekọta kunu nedo kavinamiro merci ezani nọ bọkọ tọnyọ bye bye.